प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ बहन भाइयों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका 14वां बाब उसकी नामी आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। रसूलों के ईमाल उसका 14वां बाब उसकी नामी आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जाए। बस वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकदोनिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा कि आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जेलूस ययूस की कहा और पौलुस को हरमिस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। और यूस के उस मंदिर का पुजारी जवान के शहर के जो उनके शहर के सामने था, बैल और फलों के हार फट पर लाकर लोगों के साथ कुर्बानी करना चाहता था। जब बरनबास और पौलुस रसूलों ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़कर लोगों में जा कूदे और पुकार कर कहने लगे कि लोगों, तुम ये क्या करते हो? हम तबीयत इंसान हैं और तुम्हें खुशखबरी सुनाते, ताकि इन बातिल चीज़ों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो, जिसने आसमान और ज़मीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है पैदा किया। उसने अगले ज़माने में सब कौमों को अपनी अपनी राह पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। चुनाचे उसने मेहरबानी की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम अता किए, और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। ये बातें कहकर भी लोगों को मुश्किल से रोका कि उनके लिए कुर्बानी ना करे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर व खोज करें। देखा कि उसमें अजीज बहन भाइयों, ईमान है, ये गालबन रूहुल कुद्दस की बसीरत के बाइस था कि पौलुस ने मफलूस शख्स के ईमान को पहचाना। पौलुस ने मजीद उस शख्स को खड़े होने का हुक्म देते हुए उसके ईमान की हौसला अफजाई की। यीशु के पैरोकारों को रूहानी बसीरत के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि उन अफराद के ईमान को पहचाने जिन्हें खुदा के फजल, मदद,
اور شفا کی ضرورت ہے۔ سو عزیز بہن بھائیوں، ہمیں ایمان میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح اس شفا کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اور آج صبح مجھے اور آپ کو اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پورے طور سے اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ میں اور آپ روز بروز اس کے جلال میں بڑھتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیری پاک حضوری میں جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہے۔ تیرا شکر ہو۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک پاک، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لاؤ، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی